ବସ ବସ ନମ କର ବହିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲ ନମ କର। ବସ ହେଇ ଏ ଦେଖ ଗେଲୁ ପାଠ ପଢୁନି ଦେଖ। ହେଇ ନମ କର। ନମ ଦେଖୁଛୁ କର। ସେପଟେ ବସ ସେପଟେ ବସ। ଘୁଞ୍ଚ 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 ଛୋଟ ଘୁଞ୍ଚ ଚକା ପକେଇକି ହଁ ଚକା ପକେଇକି ଘୁଞ୍ଚ ଆହୁରି ଆହୁରି ଘୁଞ୍ଚ ଆହୁରି ହଁ ବସ୍ ଚକା ପକେଇ ବସ ଚକା ପକେଇକି ହଁ ତଳେ ବହି ରଖ ହଁ ବହି ସେଇଠି ରଖିକି ନମ କର ନମ କର ତାପରେ ବହି ଖୋଲ। ବହି ଖୋଲ ଗୋଟେ 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 ବହି ଖୋଲ। हाँ दादा ଗେଲି ଗେଲି ଆସ ଆସ ପଢି ଆସ ଆପୁର 1 2 3 ପଢିବା ଏ ଗେଲି କାଇଁ ମାରୁଥିଲୁ କହିଥିଲା କେତେ ମାରିବା ପାଇଁ ଆସ 1 2 ପଢିବା 1 for 1 aeroplane 2 ରେ ଦିଟା ଡଲ୍ ହଁ ହଁ ଏଟା କଣ ଲେଖା ହେଇଛି 2 ହୁଁ ତାପରେ এইটা 3 1 1 butterfly 2 butterfly 3 butterfly এটা রখ দিও हाँ देखो 1 butterfly 2 butterfly 3 butterfly তোর তিনটা butterfly কেতটা butterfly আছে তিনটা butterfly এইটা 4 চকলেট দেখ 4 চকলেট 1 2 3 4 4 চারটা চকলেট চকলেট আছে 4 চকলেট দেখ বেলুন কেতটা বেলুন আছে 1 2 3 4 5 হ্যাঁ এটা কোন গেল এটা ক্যাপ সান্টা ক্যাপ কেতটা আছে 1 2 3 4 5 হ্যাঁ ডোরেমন এটা কোন ডোল ডোল কেতটা আছে বললো 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9টা ডল আছে টাইগুর ও হ্যাঁ ব্যাগ কাই চকলেট কোন କେତେ ଚକଲେଟ୍ ଅଛି କାଉଣ୍ଟ କର କିଏ ଖାଇବ ଚକଲେଟ୍ ଗେନୁ ଖାଇବ ଚକଲେଟ୍ ଦାଦି ଚକଲେଟ୍ ଖାଇବନି ଗେନୁ ଯଦି ଖାଇବ ଖାଉ ଦାଦି ଚକଲେଟ୍ ଖାଇବନି ମାମା ଖାଇଲେ ମାମା ଦାନ୍ତରେ ପୋକ ଲାଗିବ ଚକଲେଟ୍ ଖାଇଲେ ଦାନ୍ତରେ ପୋକ ଲାଗିବ ଦାନ୍ତରେ ପୋକ ଲାଗିବ ସ୍ନେକ୍ ଆସିବ